भाई भौणी सब एकाठी ढेंकानाल ढिंकीशाला जाए गपुले आ बाबाई मोबाइल यही भिडियो मत से आगुरी देखा ये बापुन पुणी से देखा देखी होता बेले मोर मन पड़ा अरे मु बापुन भिडियो को कहीं सेयार न करुच्ची मु तो से समस्त को चिन्ही आ से पिला दिहे भी मत बहुत भल लगती यही कथा कहला बेलू बाबाई कहला हाँ मु सतरे भूली जाइली सेठी ना छवि आंटी जड़े सांग थे आमे ताको भाईर बाहाघर को गला भाई झीर बाहाघर को गला बेले से आमको देखी से कथा भी सेठी पड़ीला मु कहली तारे मु निजे उपस्थित नथिले भी मो कथा तो पड़ीला आउ से पुओ प्रति तो मोर यथेष्ट स्नेह आ शुभेच्छा शुभाशीर्वाद रही तेणु ता भिडियोटा को देलु मुझे सेयार कर दिए या कही मुझे भिडियोटी आनिली आउ बापुन जन्मदिन अजस्र स्नेह शुभेच्छा अजाड़ी गप सप तो चलता हेले ता भितर काम भी तो थिला मु कहली आज कौन वर्षा को छाड़िया पे जीवनी ना कौन एते बेल हेलानी रहिले तो मजा होची ता भितर किंतु काम कर्तव्य तो पुणी रही मो तागिदारे समस्ते बाहरी पड़े आमे वर्षा को धरी चललु ताको मामू घरे छाड़िया को मामू घर भितर बेस गप आसर जमिला ता भितर चा जलखिया भी चलला भिडियो करिया को मोर मन ही रहिलानी हेले फेरिला बेले समस्ते एते सुंदर भाव में आमको विदाय देले मु आ रही पारिलिनी ए स्नेह ममता कौन सबुठी मिले से स्नेह पाई तो मनीष सबुठी बंधा पड़ जाए देखुना दुई माई मामू समस्ते आमको एमती ठिया ही विदा करथिले मोर मन पड़गला एबे तो सुधा आसीथिला माने वर्षार बो वर्षा बाहाघर कार्ड देवाकू आज पुणी वर्षा आसी आम घर को तोराणी पिया आम पिला सब एड़े ओला मो नाती बड़ नाती कहला बहुत तोराणी कौटी तैयारी होती मु तो हसी हसी गड़गली अरे ता ना हूँ तोराणी पिया ता बोली कौन ताको माड़ी बसिक समस्त तोराणी मेचे पीए देवा ना कौन यही कथा ही से मत कहला आम हसा हसी होलु से माने तांकर नणंद भाउज अलता लगिया लगी होते मु जानी मोर भी केत गोटे पाली पड़ मु गाले गाले बसी सधवा स्त्री माने अलता लगे को मना करवा उचित नुहे बोली आमर गोटे परंपरा रही संस्कृति रही मत तो डाकिले मु मना करेनी किंतु एसबू प्रति मोर एत बेसी आग्रह न थाए सतकु सत वर्षा को अलता लगे दे सारा बहु मत डाकिला मना तो करिबिनी जाई गोड़ दिटा देखी बसी पड़ी लगा लगी बेले खाली गप ही चलता अवश्य गप चलवार मूल कारण रोसई तो सरी जाइथिला चुंगा गाधई पड़ी आसी गपरे बसी पड़ा देखुना कुनीर झील को से 24 घंटा धरिकी बुलूची आ कहूँ ये मो डार्लिंग कुनी तो किसी बुझीपारुनी ताको पचारे खाली से कहूँ मु चू पापा को जोई करी एमती सब ढेंकानाल ढिंकीशाला जाए कथा पड़ी हस चलती मो अलता नाई सारिया पर कुनी भी अलता लगे पकेला तापर पड़ा लिपिर पाली गुली कहला आणे मु तते लगेदेवी मु सब बेले एटा ही आशा करे नणंद भाउज निज भितर स्नेह सौहार्द चलवा कथा नणंदटीए ही भाउज हुए भाउजटीए भी नणंद होता है जो व्यवहार शाशु घरे निजको खराब लगे से जिनस बाप घरे आसी भाउज प्रति आचरण करवा पूरा भूल सब झील मैंने जदि एतिकी बुझीजे नणंद भाउजर संपर्क गोटे निबिड़ बंधुत्व परिणत हो अलता नाइबा गपसप सरिबा परे खाइबा पर्व आरंभ होला सबुठु गुरुजन सबुठु कनिष्ठ मु कहली एमानकु सब आग खाइबा को देई न देले आम खाइबाटा जमीबनी सतकु सत से या कराला छुआ मानकु आउ यांकु खाइबा को देई देकी मु आंकु कहली तमे टिके छुआ मानकु जगी दियो से माने टीवी देखिबे तमे खाली टिके नजर रखिथिबो सतकु सत से माने खाइ देकी गले तापर तो आम पाली रे कोन चलला देखंतु सेई फाजिलामी करिबु बोली तो एमानकु आग खाइबा को देकी तड़ी देछु छुआ माने रहिले मजा करि परिबुनी ये रहिले ताको आगरे केबे हेले पिला माने एमती हेबेनी सेथिपाई आमे सब खाइ बसिलु आमे कोन खाइबुथुलु ना खुआउथुलु ना कोन करथुलु देखंतु जण जण ही वर्षा को खुआई देलु सभा आगरे मो पाली पड़ला वर्षा को मु खुई देला परे गुलुरी की न खुआई देले मो चाकरी कोन रहिबो ए छुआ गुड़ा आज जाए मो पाखरे कुनी पिला तेणु गुली की खुआई देली आ पुणी बाबाई आ चुंगा को भी खुआई देली ए भितर चुंगा वर्षा को खुआई दे सारानी से तो सब बेले थट्टा करे कहला तू शीघ्र खा मत भोक कर वर्षा कहला मु कौन तोते खुआई देवा खुशामत कर ही कथा चलता आ से दी भौणी तो सब बेले सांग ही चलती गुली जतले बाहला मासे जाई मामू घरे रहिला ता मामू थिला आसिक ताकू नहीं जाइथिला
ସବୁ ଖୁସି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟତା ସବୁବେଳେ ଆବରି ବସୁଛି। ହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ଜୀବନ ତ ଅଟକିବନି, ଜୀବନ ପଛରେ ଜୀବନ ଚାଲିଥିବ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ହିଁ ମାଡ଼ି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଆଲୋ ଲିପି କେତେବେଳେ ଯାଇ ଖୁଆଇ ଦେଇକି ଆଇଲାଣି, ତାକୁ ଭୋକ ହେଉଥିବ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେ ବୋଧେ କଡ଼େଇଟା ଖାଇଦେବ। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ହେ, ଆଜି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡେକ୍ଚି କଡ଼େଇ ପ୍ରେସର ଖାଇଦିଅ। ସମସ୍ତେ ହୋ ହୋ ହେଇ ହସିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ, ସବୁଠି ଜାଗାରେ ବାଢ଼ି ଆଣିକି ଖିଆ ହୁଏ, ଆମର ଜାଗାରେ କଢ଼ା ହେଇକି ରହିଗଲା ରାତି ପାଇଁ। ଆଉ ଯାହା ଥିଲା ବାସନ ତ ପୁଣି ମଜା ହେବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଡେକ୍ଚି କଡ଼େଇ ପ୍ରେସର ସବୁ ବୋହି ଆଣିଲୁ, ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ହେଇକି ବସି ପଡ଼ିଲୁ, ଆଉ ଖାଇଚାଲିଲୁ। ଆମ ଘରେ ଏମିତି ଖିଆପିଆ ହୁଏ। ତା ବୋଲି କ'ଣ ଆମେ ଅଇଁଠା ସୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ବାରୁନୁ ନା କ'ଣ, ନା ସବୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଛୁ? ସବୁ ଜିନିଷ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆସିଥାନ୍ତା, ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିଦେଲୁ, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୋହି ଆଣିକିରି ଖାଇଲୁ। ଏଥିରେ ଜଣେ ଜଣେ ଭାବନ୍ତି ଆମ ଘରେ ବୋଧେ କିଛି ବାରଣ ନାହିଁ। ବାରଣ ମାନେ କ'ଣ, ସେଇଟା ଯିଏ ବାରେ ସିଏ ଜାଣେ। ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ମୁଁ ଧରେ ନାହିଁ। ସ୍ନେହ ମମତା ଭିତରେ ଏସବୁ ଚଳେ। ଆମେ ସେଇଠୁ ସବୁ ନେଇ ଖାଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲୁ। ବର୍ଷା କହିଲା ଆଉ ମୋତେ କେହି ଖୁଆଉନି, ମୁଁ ନିଜେ ଟିକେ ଖାଇବି, ଯେଉଁଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ତୁମେ ସେଇଟା ଖାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉନ, ସମସ୍ତେ ଖାଲି ମୋତେ ପାଟିରେ ଗୁଞ୍ଜୁଛ। ଆମେ ସେଠୁ ରହିଗଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ହେ, ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲିନି। ଆଜି ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା, କାହିଁକି ନା ରବିବାର ଆମିଷ ହେବନି। ବର୍ଷା ବି କହିଲା ମୋର ଆଇଁଷ ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଦିନ ଗଲେ ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ଦେଇପାରିବିନି, ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ଷା ଦିନ ହିଁ ରବିବାର ଦିନ ହିଁ ଯିବି। ଏଇ ଗୁଡ଼ାମ୍ବା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବା ଶିଖେଇଥିଲି। ଏବେ ତ ସବୁବେଳେ ଖାଦ୍ୟରେ ଆମ୍ବ ରହୁଛି, ଛତୁ ଟିକେ ହେଇଥିଲା, ପନିର ଟିକେ ହେଇଥିଲା, ଡାଲି ହେଇଥିଲା, ଏମିତି ସବୁ ସେଇ ଦି ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ ମିଶି ମାସିକି କରିଥିଲେ। ମୋତେ ରୋଷେଇରେ କେତେବେଳେ ଭାଗ ପଡ଼ୁନି, ସେ ତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ହେଇଠି ପୁରା ସିଏ ଆଉ ଗୁଲୁରି ଆଉ ଲିପି ସବୁ ରୋଷେଇ କରିଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ଷା ତ କହିଲା ସବୁ ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି। ମୁଁ ଖାଇବା କେବେ ବାଛେନି, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ବି ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ରୋଷେଇ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋଖତ ହେଇଗଲାଣି। ଗୁଲି ତ 13 ବର୍ଷର ବୋହୂ ହେଲାଣି, ତାର ରୋଷେଇ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଭଲ। ଆଉ ଲିପି ବି ଭଲ ରୋଷେଇ କରେ। ଦିହେଁ ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ ମିଶି 6 ତୁଣ 9 ଭଜା କରିଥିଲେ। ଏସବୁ ଭିତରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ବର୍ଷା କେଡ଼େ କୁନିଟିଏ ହେଇଥିଲା, କେଡ଼େ ଶୀଘ୍ର ବାହା ହେବାକୁ ବାହାରିଲାଣି। ଦିନ କୁଆଡ଼େ ବିତି ଯାଉଛି। ତା ନିର୍ବନ୍ଧ ଦିନର କିଛି ଫଟୋ ମୁଁ ବସି ଦେଖୁଥିଲି। ପୂଜା ଉଜା ପରେ ପୁଣି ଆମର ଯାହା ଆଜିକାଲିକାର ପ୍ରଚଳନ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି ହେଲା। ସେଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ଫଟୋ ବି ଉଠା ହେଇଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ସକାଳ ପୂଜାର କିଛି ଫଟୋ ତାଠୁ ମାଗି ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଜିକାଲି ଜାକଜମକରେ ଉଣା ନାହିଁ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଜାକଜମକ ହଉ, ତା ସହିତ ଅନ୍ତରର ନିବିଡ଼ତା ବି ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉ। ଦି ପିଲାଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ ଜଇଁ ତ ମୋତେ ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତ ସରଳ ଲାଗୁଥିଲେ। ସେମିତି ହିଁ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସ୍ନେହର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରି ସାରା ଜୀବନ ଆନନ୍ଦରେ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି। ଜଣେ ଗୁରୁଜନ ହିସାବରେ ଆମ କନିଷ୍ଠମାନଙ୍କର ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ପାଖେଇଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବ। ଖୁବ୍ ଭଲରେ ନିର୍ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଥିଲା। କେଡ଼େ ଶୀଘ୍ର ଦିନ ସବୁ ବିତିଗଲା, ଲାଗୁଥିଲା ହଁ ଆହୁରି 2 ମାସ ଅଛି ବାହାଘର, ହେଲେ ଆଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଅଛି। ବାହାଘର କଥା ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବିନି କି? ଏବେ ତ ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଗଲା, କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି ତୋରାଣି ପିଆ ଚାଲିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାହାଘର ହେବ, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ବାହାଘରରେ ଯୋଗ ଦେବୁ। ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ପୁଣି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଏସବୁ କଥା ମନେ ପକେଇ ପକେଇ କେତେବେଳେ ରାତି ହେଇଗଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ତରତରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ିଲି, କହିଲି ଆରେ ଏତେ ବେଳ ହେଲାଣି ଆସୁନ ଖାଇବ। ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ବାଢ଼ି ଦେଲା ପରେ ସେ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଲିଭେଇ ଦେଲେ, ଗୋଟେ ଏଇ ଲାଇଟ୍ ଛୋଟ ଲାଇଟ୍ ଜାଳିଦେଲେ, କହିଲେ ଆମେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଲାଇଟ୍ ଡିନର କରୁଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ରେ ବାବା, ଏବେ ତ ସବୁ ବଦଳିଗଲାଣି, ତେଣୁ ମୁଁ କେଉଁଠି ତୁମ କଥା ବୁଝିପାରିବି। ହଉ ଆଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ସେୟାର କରିଦିଏ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବେ। କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଲାଇଟ୍ ଡିନର ପୁଣି କ'ଣ? ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୁଅ ତ ଜଳିଲା, ପୁଣି ସେ ଅନ୍ଧାରକୁ କାହିଁ ଖୋଜୁଛ? ସବୁ ପୁରୁଣା କଥା ଏମିତି ମନେ ପଡ଼ିବ।